هي هالو مسيات زبيت كريستيان زيابئل بونجيل هايمانوت أبو معرف 4 قطر خلطة زلة مالتي دايلو نمؤمنان زعدك نمؤمنان زخبر أبيت كريستيان عدا قال له يبل ناي مجمر تا زت مقان زمهران لو ما قدمنا زمرنا يا مزمور لدي أنيرا لو ممكن يكون زخون ناي نسحة سبكة سمعنا نخون لو ممكن يزا أكل ناي قدس قربان سبكة سمعنا نخون لو ممكن يزا أكل بزعبة صلو سمعنا نخون جن استنستحنا نبيك زي أبير لبنا ذهبنا كندينوتينا عواتي نحن عن لبنا انت زي كيفيتنا يوم قالك زي أبير قبل لبنا كحد رايك اليوم زي أبير قالوا ذهبنا كما أمرنا صفحات كم أمنتنا صنعاتيو مصحف كان نبي بقمت كنت صلي بقمت نابت أملاخ بقمت تخينو لماديو يا خاي سمع علمو تزارب تدأزيلنا يو قالوا لبنا كحد رايك اليوم بسلاسي يخبر يمسكن أملاك موسى يخبر يمسكن أملاك موسى بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك زخبركم لك أنت بيت كريستيان أبوتات كساوس كمون دياقونات أبوتات أديتات أحوات أحد كم يحاجركم كم يعلقكم كم يمسيخكم قدوسن حيالن بروخن أملاخنا أجزيابير زخبرن استمسجنن يخون لومي كمنا أجزيابير أملاخنا قدوس فقاد نحصر زبالة دقائق نمهارلو قدوس حواريا باولوس كاب صحافو ملختي تبقسنا كنزرر بينا أملاخنا أجزيابير أما أكلنا ترخيبو ننزاربو نهوت نبرخت نفرخ قبلنا ناتو سناي فقادو يخونلنا ولنسى زوست سمايات هاجرنا وأمهيا نسأن كياهو يسوس كريستوس مدهانينا نحنا قنا هاجرنا أب سمايات يا كاب أول مدهانينا نسو قويتنا يسوس كريستوس نسبة علونا فيليبيسيوس معرف 3 قصر 10 زلو حيلك أدي لومي كمنا إجزيابير أملاخنا قدس فقاد بزر سجرنا كنمهارينا إجزيابير كم زاق قديم مستنقرنا لبريدا زخفته لبوانا كخفتلنا ناتو سناي فقادو يخونلنا إزي لومي أرستجرنا يزلنا تمرتي أب فيليبيسيوس استسبك سبكت ويدما استلاك دبدابيو فيليبيسيوس مالت نشتو الروم تباهيلا تصوع زنبرت كتمايا روماويان كلاتنا بتاريخ كم نفلطوم نبوزو حاجرات زغوزو زنبورو سبات يوم روماويان نغريخ مسغزوا بمجمرتا زغبرو ابكلته مقيلما اب سميناون دوباون يلم ابكلته مقيلم دوباوي አካይያ ዝብል ዶባው አካይያ ይለሞ ናታረሰ ከተማ ቆሮንቶስ ትባል ሰሜናዊ መቄዶንያ ይባል ናታረሰ ከተማ ድማ ሎሚ ዲያቆን ዘመበልና ተሰሎንቄ ተባሂላ ጽዋ እዛ ሎሚ ንመሃረላ ዘለና ፊልጵስዩስ ድጋ ኣብ መቄዶንያ ትርከብ ኮይና በቲ ናይ እስክንድር ዓቢ እስክንድር ዘክሊ አቅርንቲሁ تباهيلو زنجر نعو أبو زخنا فيليبوس نمذكرتا من أنت خد كونيلو بسمو فيليب إيسوس يلزوز الله كتما سلازي قدوس هوارا باولوس نابزا كتما زي ملك صديدو إذا ختما زي قديما كم زنجر كخم نشتر روم تباهيلات صواع زنبرت كتما
ስለምንታይ ትቆሙ ትበሃል ነራ ናይሎም ትምርትና ስለዝኾነ ህፅራ ቢለኽ ገልጾ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ናብዛ ቦታ እዚኣ ከምዝ ኸደ ናይ መቄዶንያ ስፍራ ከምዝ ኾነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጹ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 12 ከምዚ ይብል ካብኣ ድማ ናብታ ክፍለ ሃገር መቄዶንያ ቀዳመይቲ ከተማን ግዝኣት ሮማን ዝኾነት ፊልጵስዩስ ኣቶና ኣብኣ ሓያሎ መዓልታት ቀና ይብል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብዛ ከተማ እዚኣ ክኸይድ እንከሎ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ነቢያት ብዘይ ምኽንያት ኣይተነበዩን ሐዋርያት ብዘይ ምኽንያት ኣይሰበኹን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ብዘይ ምኽንያት ናብዛ ከተማ እዚኣ ኣይከደን ኣቐዲሙ ብሕልሚ ሓደ ነገር ስለ ዝረኣየ እዩ ብራእይ ቃሉ ከምዚ ይብል ጳውሎስ ከዓ ብለይቲ ሓደ በዓል መቄዶንያ ሰብኣይ ደው ኢሉ ናብ መቄዶንያ ሕለፍ እሞ ርድኣና እናበለ ክልምኖ ረአየ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ነዚ ምስ ረአየ እግዚአብሔር ወንጌል ክንሰብክ ከሎ ናብዛ ቦታ እዚኣ ከም ዝለኣኸና ፈለጥኩ ኢሉ ናብዛ ቦታ እዚኣ ከደ ናብ ፊልጵስዩስ ምስ ኣተወ ናይ መጀመርታ ዘጥመቃን ዝመሃራን ሎማ ቀዲምና ዘመርናዮ መዝሙር ሊድያ ነራ ሊድያ ሃገራ ኣብ ፊልጵስዩስ ወይ ኣብ መቄዶንያ ይነበረን ሃገራ ቱርኪ እዩ ትነብረሉ ዝነበረ ድማ ቲያጥሮን ተባሂሉ ይጽዋዕ ቲያጥሮን ሎሚ ኣኪሳር ተባሂሉ ይጽዋዕ ከተማ ኮይኑ ካብዚ ቦታ እዚ ናብ ሃገር ግሪኻ ኸይዳ ግን ታትገብር ኸይዳ ይትሕቶ ታትገብር ከይዳ ኩሉ ሰብ ዝኸደሉ ምኽንያት ኣለዎ ንሕና ሃገር ዝቐየርናሉ ኩላትና ምኽንያት ኣለና ሊድያ ድማ ምኽንያት ነይሩዋ ኣብ ፊልጵስዩስ ዝቕመጡ ሮማውያን ስለ ዝኾኑ ናይ ሮማ ግዝኣት ናይ ሮማ ዜግነት ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ዝኽደንዎ ክዳን ፍሉይ ስለ ዝኾነ ንንግዲ ኢላ ናብኡ ኸይዳ ምኽንያቱ ሊድያ ሸያጢት ቀያሃሪ እያ ነይራ ነዚ ዝኽደኑ ከዓ ሃብታማት ሰበስልጣናት ዳ እምበር ተራ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ ሊድያ ሃገራ ገዲፋ ናብ ከደልንያ ናብ ፊልጵስዩስ ከይዳ ናብዚ ምስ ከደት ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ረኺብዋ ናታ ፍቃድ ዝነበረ ነፍሳ ስጋ ክትኣልዩ ክዳን ሰፊያ ነቶም ሃብታማት ሸይጣ ንኽትንግድ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ነፍሳ ከፍቅድ ወይ ድማ ነፍሳ ከድሕን ስለ ዝፈተወ ንቅዱስ ጳውሎስ ተሰይዱድላ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ክሰብኽ ምስ ጀመረ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ልባ ከፊታ ትሰምዕ ዝነበረት ሊድያ ነይራ ሎሚ ክንደይ ኮን ዝኸውን ናይ ንስሓ ስብከት ሰሚዕና ንኸውን ሎሚ ክንደይ ዝኣክል ናይ ቅዱስ ቁርባን ስብከት ሰሚዕና ንኸውን ሎሚ ክንደይ ዝኣክል ብዛዕባ ጸሎት ሰሚዕና ንኸውን ግን ዝተነስሓና ናብ እግዚአብሔር ልብና ዝሃብና ክንደይኖት ኢና ሊድያ ግን ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ሰምዐት ስብከቱ ምስ ሰምዐት ልባ ተሃሪማ ናብቲ ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረት ልባ እግዚአብሔር ስለ ዝኸፈተላ ናይ መጀመርታ ኣማኒትን ናይ መጀመርታ ተጠማቂትን ኮይና ኣሕዋተይ ንሕና ንልብና እንተዘከፊትናዮ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልብና ክሓድር ኣይክእልን እዩ እግዚአብሔር ቃሉ ዝህበና ከም ኣእምሮና ስፍሓት ከም እምነትና ጽንዓት እዩ ልብና ከይከፈትናሉ ቃል እግዚአብሔር ኣባና ክሓድር ኣይክእልን እዩ ክንደይ ግዜ እኮ ሰሚዕና ቃል እግዚአብሔር ጠቕሶ እኮ ይተሓዘሉ ኢልና እኮ ደምዲምናዮ እኮ ኢና ግን ናብ እግዚአብሔር ዝቐረበ ሰብ ልቡ ይኽፈተሉ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ክስቶን እግዚኦ ለኣይንትየ ወእርአይ መድምምከ እምህግከ ኦጎይታ ኣብ ሕግኻ ዘሎ ተኣምራት ምእንቲ ክርስ ኣዒንተይ ክፈተለይ ሎሚ ከምዚ ኢልና ጸሊና ንኸውን መጽሓፍ ከነንብብ ብግምት ክንጽሊ ብግምት ናብ ቤት ኣምላኽ ብግምት ተኾይኑ ልማድ እዩ ኣቦታት ድማ እንታይ ኢሎም ካብ ሰይጣን ንላዕሊ ንመን ፍራሕ ንልምዲ ፍራሕ ሰንበት ስለ ዝኾነ ክስማዕ ስለ ዘለዎ ቅዳሴ ስለ ዘሎ ብልምዲ ንመጽእ እንተ ደኣ ኮይና ትርጉም ዝበሃል የብሉን እግዚአብሔር ናይ ልማድ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ቀያሪ እዩ ስለዚ ዳዊት እንታይ ኢሉ ኦ ጎይታ ኣብ ሕግኻ ዘሎ ተኣምራት ምእንቲ ክርስቶስ ኣይግበረለይ ኣዒንተይ ክፈተለይ ሳሙኤል ካይንፈልጦን እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ሳሙኤል 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 ኢሉ ፀዊዕዎ ሳሙኤል እንታይ ኢሉ ባርያኻ ይሰማዕ ኣለሞ ተዛረብ
لوم እግዚአብሔር كزاربنا كله باريا خاي سمع لمو تزارب تدازيلنا يو قالوا لبنا حضر هيكلنيو طقس زي تحزننا ونبخومي اي تحزن قال እግዚአብሔር ابس نفسك كحضر هيكلنيو لبزو خفتو لسب ግን እግዚአብሔር ቃሉ ይحድር ስለዚህ እግዚአብሔር ክልውጠና ልብናን እግዚአብሔር ክንሆ በይግባ ባሪያ خاي سمع لمو እስከድገም ላይ ባሪያ خاي سمع لمو تزارب داوود دقيمو خمزيلو او እግዚአብሔር ጎደናታትካ አፍልጠኒ መንገድታትካ አማሃረኒ ብዘይ ጾረት ዝኸፈት ልብ የለን ብዘይ ጾረት ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልብና ከሐድር አይከልኒ ዳዊት ንጉስ እዩ ግን ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ካብቲ ነገስታት ካብቲ ሰባት ምስማረኹ ዝሕጎስ ወሐጎስ ኣብ ልበይ ሓጎስ ገበርካ ጎበዝ ንበገዱ ምንታይ ቅንዓ ቃልካ ብምሕላው ጥራዩ ጳውሎስ እነዚህ ደጊሞኮ አሰማይ ኮይኑ ጎይታ መስተዛረቦ በልሕ ነገር እንተረገጽካ ንዓኻይ ዝጎዳአካ መስበሎ ታይልዎ ጎይታይ እሞንታይ ክገብር ስለዚህ ሎም እግዚአብሔር ንዓናውን ቃሉ ቀያሪዩ ቀያር ስለዝኾነ ኦ ጎይታ እንታ ክገብር ባሪያኻ ይሰማዓሎ ሞ ተዛረብ ክንብሎ ይግባና ተዛረብ እግዚአብሔር ድማ ይዛረብ ሊቅ እንታይሉ ንእግዚአብሔር ክትዛረቦ እንተዳደሊኻ ጸሎት ግበር እግዚአብሔር ክዛረበካ እንተዳደሊኻ ግን መጽሐፍ ቅዱስ አንብብ እግዚአብሔር ክዛረበና እንደልዶ ነደልና ምሽ በሕልም ክዛረበና እንደሊ ዘዝ ሓለና ይሕልም እኳ ጽቡቆን ስራይና በቀሺ ከምዚ አንድ ሓሊ መፍትሑ ላይ እቲ ሕልም ጽቡቅ እንተኮይኑ ጸደቅና ይዝመስለና እግዚአብሔር ግን ካብ ካልን ላዕሊ አብሊ ኪዳን በቱሪምን በኡሚምን ዝበሃል ይዛረብ ነይሩ በነቢያት ይዛረብ ነይሩ በመጽሐፍ ቅዱስ ድማ እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ይነግሮም ለህዝቡ በመጽሐፍ ይብል እግዚአብሔር በመጽሐፍ ገር ነው ህዝቡ ይዛረቦም ወስተረሰ መጽሐፍ ተጽፈ በእንቲአየ በዛዕባ መጽሐፍ ጻሒፉ ስለዘለ በመጽሐፍ ገር ይዛረበና እግዚአብሔር በመጽሐፍ ገር ይዛረበና ስለዚህ መስለና ግን መጽሐፍ ቅዱስ ክንከፍቶን አዕንትና ንብዓት ከመልን ድቃስ ከመጻና ሓደ እዚ ኸአናይ ጸላኢ ሰናያቱን ሓደ ነገር አለ ግን ናትና ትጋትካ የድል ስለዚህ ቃሉ ቀያሪዩ ኢሳይያስ ታይብል ካብ አፈይ ዝወጽ ቃለይ ነታ አነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብታ አነ ዝደልዮ ጉዳይ ከቅንዕ እምበር ብኸንቱ ናባ አይምለስኒ ቃል እግዚአብሔር ክወጽን ከሎ ብኸንቱ አይምለስኒ ግን ልብና እንተ ዓጺናዮ እንታይ ይገብር ኣብ ኣፍ ደገ ኮይነ ማዕጾ ተገብር ኣለኹም ኳሕ ሓብል ኣለኹ ሓደ ኳ ድምፀይ ሰሚዑ እንተ ኸፈተን ኣናውኻቱ ንሱ ድማ እንታይ ክገብር በቃ ምሳይ ክኸውን እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይጽዋዓና ኣሎ ቃሉ ክነግረና እንከሎ ክስበኽ ስለዘለዎ ይኮነ ስበኽ ዘሎ ክንቅየር ስለዝግባና ዳንበር ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ዘዓይዩ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ቃል አምላኽ ያውን ዘዓይን እዩ ነፍስን መንፈስን ዘገጣጥም አካላትን አንጉዕን ዝፈሊ ካብ ክልተ ዘአፉ ሰይፍ ዝበልሕ እዩ ምሕላንን ሓሳባት ልብን ፈሊኻ ዝፈልጥ እዩ ዕብራውያን 4:12 ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ካብ ክልተ አፉ ሰይፍ ዝበልሕ እዩ ግን ንኸይ ቅይረና ልብና ስለዝዓጸናዮ እግዚአብሔር ካ ናይ ፍቃድ አምላኽ ዳንበር ገዳድ አምላኽ አይኮነን ክትሓውደት ደሊኻ ይዝብል አነ ቀያሪ ሞ ተቀየር አይብልኒ ክትፍወስ ደት ደሊኻ ክትድሕን ደት ደሊኻ ክትጸድቅ ደት ደሊኻ ኢል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይሓተና ናትና መልስ እወን ተዳ ኮይኑ ብተግባር እዩ ቃልናን ግብርናን በበይን ተዳ ኮይኑ ግን ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ስለዚህ ቃሉ ቀያር ስለዝኾነ ነገስታት ዘውዶም ደርቢዮም መንኖም ልዮም ዘመውት ምን ዝርናኦም ገዲፎም ደናግል ኮይኖም እዮም ብዙሓት ካብ ዘ ምእማንና ምእማን መጽኦም እዮም ብዙሓት ካብ ዘመውት ዝነበሩ ናብ ላዕሊ ናብ ዝላዕል ደረጃ በጽሖም እዮም ቃሎም ስለዝኸፈቱ ክንደ ቅዱሳት አንስቱን ናብ ገዳም ዝኸዳ ዘመውት ዝነበራ በቅዱስ ዮሐንስ ሓጢር ሰመል ሰበይት እንኳን ፈልጣን ይኹላትና ዘማዊት ዝነበረት ቅዱስ ዮሐንስ አፉ ሓጢር ዝመለሳ ሰበይትን ፈልጣይና ገና ቃላካይ ከፈተት ከላ ድርኩኸት ገዛ ገዲፋ መስከደት አነ እግዚአብሔር ኃጢአታ ይቅሬ ለላይ ዝበለ እግዚአብሔር መሐሪ እዩ ስለዚህና ዋስጥምን ውስተ ቀላይ ምህረቱ ለፍቁርኪ ለበኩርኪ ናብቲ ቀላይ ምህረቱ ወድኽስ ናብኡቱና ንብለን ንግል ማርያም መሐር ስለዝኾነ ስለዚህ ብዙሓት ተቀይሮም እዮም ኖ ሕዝቅኤል ድማ ከምዚ ይብል ተሪር ከም እምኒ ዝኾነ ልቢ ካባኹም ከውፅእ ዝእዘዝ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም እየ ይብል بنبي حزقيال غيرو እግዚአብሔር ዳዊት ድማ እንታይ ይብል
ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ኦጎይታ ስክም ሳይኮን ታይሉ ኦጎይታ ጾሪ ልቢ ፍጠረለይ እዚ ቃል እዚ ጸሎትና ክኸውን ይግብኦ እዚ ጸሎትና እንተ ደኣ ኮይኑ እግዚአብሔር ሰማዕ ናይ ርሑቕ አምላኽ አይኮን እግዚአብሔር ናይ ቀረበ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ንብሎ ስለ ክብሩ እምበር እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኮይኑ ስለ ዝዕዘበና አይኮነን ዓለማት ዓለም ስላሴ ዘአልብኩም ዓለም ንእግዚአብሔር ዓለም የብሉን ቦታ የብሉን አልቦቱ ለመለኮት ምድናን ወአቱ ተርእስ ከመ ይንሳእ ምድር ዘኮነ ውስቴታ ንመለኮት ምድናን ምትሓት ምምጻእ ምኻድ የብሉን ኣብ ኩሉ ሙሉእ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ልብና እዩ ዘሎ ንኽብሩ ግን ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ኢልና ጸሎት ንገብር ስለዚህ እግዚአብሔር ክቅይረና ንሕና ናብኡ ንቅረብ እግዚአብሔር ድማ ይቅይር ናባይ ቀረቡ ኣነ ካንታ ክገብር ክቀርበኩም እየ ስለ ዝብል ስለዚህ ደሓን ኣብ ቅዳሴ ስለ ዘርፈድናኻ ትምህርቲ ውልሕ ፅረከብለ ሰብ ፊልጵስዩስ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ቃል ክዛረብ እንከሎ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ኢለኩም እየ ሰብ ፊልጵስዩስ ኣዝዮም ትምክሕተኛታት ዝነበሩ ሰባት እዮም ስለምንታይ ሓደ ፊልጵስዩስ ንእሽቶ ሮም ተባሂላ ጽዋዕ ዝነበረት ከተማ እያ ንእሽቶ ሮም ዝተባሃለትሉ ምኽንያት ድማ ሓደ ኣብ ሮማ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ስርዓታቱ ፍርድታቱ ሕግታቱ ኩሉ ኣብ ፊልጵስዩስ ይግበር ነይሩ ካልኣይ ጥሮታ ዝወፁ ወተሃደራት ከይተረፉ ኣብ ፊልጵስዩስ ከይዶም ይነብሩ ነይሮም እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ፊልጵስዩስ ዝነብር ሰብ ቀረጽ ናይ ምኽፋል ግዴታ ኣይነበሮን ቀረጽ ኣይከፍልን ነይሩ ስለዚ ናይ ሮም ዜግነት ስለ ዝነበሮም ብጣዕሚ ተምክሕቲ ስለ ዝነበሮም ንዝኾነ ሰብ ኣይቕርቡን እዮም ቅዱሳን ሐዋርያት እኳ ምስ መፅኦም እንታይ ኢሎም ንሕና ሮማውያን ኢና ክንቅበሎን ክንገብሮ ዘይግባአና ኸዓ ልማድ ይምህሩ ኣለዉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 21 ስለዚ ጳውሎስ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብ ኣውን መድሓኒና ንሱ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽባእ ኣሎና ዝበለሉ ምኽንያት ንሳቶም ብሮም ብዜግነት ናይ ሮም ይምኩሑ ስለ ዝነበሩ ንሕና ክንምኩሑ ዝግባአና ሲ ንዓና ውልድነት ዝሃበ እቲ ዝዓብየን ዝኸበረን ዝረብሕን እውን ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ ዜግነት እምበር ናይ ሮም ዜግነት ስለ ዝሓስኩም በዚ ነገር እዚ ኣይትመክሑ ሓደ ካልኣይ በቲ ዝነበረ መግዛእቲ ምሳሌያዊ ገይሩ ክምህር ደልዩ ኣብ ፊልጵስዩስ ዝነበሩ ሰባት ብሕጊ ናይ ሮም ይመሓደሩ ነይሮም ወላ ፊልጵስዩስ ኣብ ግሪክ እንተነበሩ ነፃ ሰባት እዮም ግን ነይሮም ንሕና ድማ ወላ ከም ግሪክ ዝተመሰለት ኣብ ምድሪ ተነበርና ሓሳባትና ግን ኣበይ ይኹን ኣብ ሰማይ ይኹን ስለዚ ሃገርና ኣበዩ ኣብ ሮም ኣይኮነን ሮም እንተዝኸውን እሞ ንዓይ እውን ዜግነት ኣለኒ ጳውሎስ ነይሩዎ ዜግነት ኣነ ይኩን ዘለኹ ዜግነት ኣይ ይብለይ ሮም ጳውሎስ ዝብል ዘሎ ንዓይ ዜግነት ኣለኒ ናይ ሮም እዚ ግን ዘኹራዕ ኣይኮነን ዘኹራዓኒ ግን እቲ ንዓይ ዝረብሕን ዝጠቅምን ክርስቶስ ኢየሱስ ዝሃበኒ ንሱ ትናቱ መንነት ዝሃበኒ ናትና ሞት ወሲድ ናቱ ህይወት ዝሃበኒ ንሱ ናቱ ዜግነት ስለ ዝሓስኩ በዚ ዝሕጎስ ስለዚ ሃገረ ያበይሉ ኣብ ጠርሴስ እዩ ኣብ ሮም እዩ ኣብ ይሁዳ ኣይበለን ሃገርና በዩ ኣብ ሰማያት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ሰብ ፊልጵስዩስ ሓገዞምን ደገፎምን ካብ መን ነይሩ ካብ ምድራዊ ቄሳር ካብ ቄሳር ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ይሕጎሱ ነይሮም ጳውሎስ ድማ እንታይ ኢሉ ናትና ሓገዝን ደገፍን ተስፋን ግን ካብ ሮማዊ ካብ ቄሳር ዘይኮነ ካብ መን እዩ ካብቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት እምበር ካብ ምድሪ ኣይኮነ ስለዚ ሃገርና በይሉ ስለዚ ሰብ ሮም ወይ ድማ ሰብ ፊልጵስዩስ ብናይ ሮም ዜግነት ይምክሑ ነይሮም በታ ኣብኡ ዝነበረ ዕዳጋ እውን ይኸብሩን ይሕጎሱን ነይሮም እግዚአብሔር እውን ንዓና ዝሃበና ዕዳጋ ኣሎ ትፈልጡ ደዚ ዕዳጋ ከም ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዕዳጋ ከም ዘሎ ትፈልጡ እዚ ዕዳጋ ናይ ሸበጥ ናይ ነፀላ ኣይመስለኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዕዳጋ ኣሎ ታይ ዕዳጋ ምህርና ኸይትብሉ ቅዱስ ኤራቅሊስ ናይ ኪስ ኤጲስቆጶስ ዝነበረ ዳሕራይ ንስጥሮስ ምስከ ሓደ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝኾነ ኤራቅሊስ ከምዚ ኢሉ ወህየ ሃሎ ምስያጥ ዘቤተ ክርስቲያን ዘያብእል በወንጌል ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 49 ቁጥሪ 2 ዘሎ ማለት እዩ
دايلوم نمؤمنان زعدق نمؤمنان زخبر أبيت كريستيان عداقة له يبل أبي على عداقة أبيت كريستيان عداقة لهم نحنا نخبر له نحنا نشيط له نحنا نلوط له عداقة لهم أتعداقة أنت يخون مسألة ده يخون مسكال ده يخون كنا قرنا عندي بعلو دايبل زاوئتو مستير سقاه ودمو قدوس لكريستوس نسخة أتي قدوس خونم ناي كريستوس سقان دمن نحنا نخبرلو نحنا نشيطلو نحنا نعابيلو صقان نرغبلو أبيت مقدس عداقة علوم نز عداقة كن سقوز إيلا علو دي نريو تراينا ليديا أي حرك الشيط إلى هاجر كيرا خيرا جن مدراود أمر سماو أي نبرن نحنا لو من جزء نعدقل نخبرلن عداقة جن سماو زيجنا الزوب كبر الزوب ولدنا الزوب صقا الزوب زل عالماوي هو الزوبيم زبلا سقاية وساتية دمية بوي وزل العالم سقاي زبلع دميك عساتي نايز العالم يوت علوه يبل سلازم نعدقل نخبرلو ناي كريستوس سقان دمنيو بزعبا زغنا حاسب ده بزعبا زنا حاسب قدوس إراقليس جن أزين إحنا نخبرلو نعدقلو ناي كريستوس سقان دمنيو يبل قدوس باولس يبل جنشل فاسيكانا كريستوس تحاريدلنا إما ها جنشل فاسيكانا كريستوس إيوستا كوينلنا يو تحاريدلنا مال بجا كوينلنا يو سلاز اتنسو أبقرانيو زفسو سدم نحنا انت دا زي تقبلنا يو سلاز آمننا يو تراي ندحن مالت هايكونن مؤمنو ما أغانتون يآمن يوم تقبار قن يبلو من نحنا آميننا بتقبار ترى زي علنا يو دحنا تكهلونا هايكلن يو قدوس يوحنس مسكيرو قايم نوا بقعو لأكزيابير زي عتت وزياس يسل هاتيات عالم انه هاتيات عالم زرع قنشل أملاخ انه سلاز اتقنشل أفاسيكا أبتن سايز الرأينا بقع على روم بقع نقزاي زبال قلنا يبحق بقعنا نسو مني يزنبرا مني كريستوس قايم قن بنصارو كالي زرأينا هناك كال أباقع زرأينا كالوت انساي زرأينا أي تبرع مالتا يكون كقدم زقبو زنبرا قن ناي كريستوس سقان دمن ازي زنبرا رأي يوحنس كام زيبن ناي مورة تايزي مراف عسى تربعت وطرح هذا بدحر زي اتقنشل ابتصيون تباهي لتصوى انبا دو إلو رآخو أبي دو إلو نيرو ابتصيون زبهال دو إلو رآخو سلازن احنا لو متايلنا نتسلم او بق برسا دبر صيون زقومك اتفلت ان امكبكا بقدوس مرآك او غنشل فاسيكانا زخونك إيسوس كريستوس أبرس دبر صيون دما زقومكا كابتي قدوس كابكا مرعخان تكبرنا أي تفلينا إذ صلتنا كوني قبون نازل صلت نفس دما اغزيابير كيبقى عسل زي قدفا كل جزية ناب اغزيابير تملستي قالوا دما عملالستي نابو دما قرب تكون كون ناتو سرنا يفقادو يخون لنا مسغانا يخون نتي اب قرانيو مسقا تسقيلو بقيح قلم زي كونه بقيح دمو زعدغنا أملاخنا قويتنا إيسوس كريستوس نعون نسني أبون منفس قدسن لو من كل ساعة نعيخون عاكوتيت لازا تساقل دي بأس وسبعت لك زي أبير سلام